Holla hooray! Tree cell phone and accessories. Argao, yes. Hello, it's me again and again, Berdine. Yeah, so see unboxing sa bago na tong Tecno, yes, newest sa Tecno. So before, it's Tecno Spark Go 1. So ni-upgrade na sila. Nahimo na sang Spark Go 2. Yes, you heard it right. Tecno Spark Go 2, their newest sa Tecno. Yes, for Tecno Spark Go 2, ang available lang nato anik sa pagkakaroon is 64 gig. Yes, 3 gig 64 and still expandable gihapon niyang RAM. So kuan siya 6 gigs 64, so diha makita ninyo ang hitsura kung unsa na ang iyang hitsura nga bag-o sa Tecno Spark Go 2. Yes, available kay na din sa Tree cell phone and accessories. Argao, pwede cash, pwede utang. So unsa pa inyong gipaabot, pwede kay mo visit din sa muang store for more details para makabalo mo kung unsay mga ways sa pag-utang. Yes, just bring one valid ID, imong source of income, and then enough down payment. Yes, so mo na siya. Na siya free case nga kuan Tecno, and gwapa na kay yung case, dili na katong white nga mula gum, haha. So mo na siya Tecno. So 13 main megapixel gihapon ang iyang camera, 15 watts fast charging, 5,000 milliampere iyang battery, and iyang fast network is 4.5G, and then side fingerprint unlocking. So unsa pa gipaabot ninyo pagkaninduta? Yes, ari lang mo sa JM3 cellphone and accessory shop. Argao!